Andi laki mbian tak peraten, andi laki tak cocok. Cek kepada kata tangga haram hukum mah akan tercuba ngelaki kata tangga. Kaki ontong le, laki nak kaki dia salah soki, salah genteng. Iya cang kaki, tang laki juga makai soki cerai. Mpian mun sosa, sampian mun ruwet, maka tak boleh jalan si bisa amat tenang kecuali entar de ajunan epon guste. Abeli ka guste mun beda apa cek le ke bele kata tang ke kapi tatang ke sing di ngaki juga nini ser pan maria cerita mulero tatang ke ngocak her tompes dia eko tatang ke jolok seneng kapi mangka nampian mun andi musibah andi apa cek sekejap curhat sekejap eko bele kau orang apa na boleh empian andi musibah di dalam keluarga cek papadeng kau orang lain Jambian atau karben lagi nak langsung status WA dengan hati sedih serta tubuh letih mengapa musibah tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa suami mau nikah mun andi kabungaan tak usah atir gelu kan nih sampai orang datang ke selok mempur ki mbian mampu mereka long raja coba sekejap bah oh jauh melo tina tak usah ada iya kan nih sampai datang ke seka akan melarat jubuk mbian bah kalong hilang kui bias dia asal lo anjela sampai idina dia tahu siapa sebenarnya le pereng ngasih idina aja le dina le masih disejual le andes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Ajunan Kiai Haji Muhammad Hasan, Ajunan Kiai Fauzi, Ajunan Kiai Abdurrahman, ben setuju para kiai, setuju para guru sehadir. Nuun saporah tak bisa nyebutung situng asma agung ajunan karena terbatas pangauning badan kaulah. Namun meskipun badan kaulah tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim dan hormat dek setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisah beserta jajaran epon, secara istimewa takmir Masjid Nurul Kudus Kika Dinto Kiai Bapak Mujib Esos, terjugan tak galib ajunan Bapak Astoyo selaku pengundang Jam'iyah Solawat Gung Mona, juga Jam'iyah Muslimat Al-Ijtimaiyah
ben seteja para rabu hadirin hadirat dak seteja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan samangkin takdir apolong asareng mun beni keng kaulatum biriyadil jannati farta'u sahabat mun kake lebet pah atemu kalaben kebunan swarga cek kor mangkat mun kake ajelen pah atemu ben kebunan swarga farta'u ambu kelu. Jadi sahabat ni kageton mi beda kebunan swarga jak dengan kita seteki itunya matur sahabat ni kedak Gusti Kanjeng Nabi. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah, panapa seenya mai kebunan swarga nikah. Kanjeng Nabi pah ada bu halaqatul dzikr, tempat-tempat orang apolong asareng pah idalem ia seizikir idalem ibahas ilmuna Allah idalem ia seengak da ajunan Allah kak dinto termasuk kebunan swarga artena tempat pengajian nikah swarga orang seentar entar ke kebunan swarga mun sampean tak ke swarga asli mangkene kekeng pulang sampean ki odi kula bengal nyak ajunan nikah bakal masuk swarga karena saya entar sampean makin kebunan ya tahu lah ku kontar kecu dengan neraka bahkan ke artian aja sing bah benarilah muslimatan pengajian sampai mati swarga ya mun dicampur rasanan ro boleh yuk kan beda mampu apa jagaan tetang kegi tetang ke alaki sesibuk mada jona kulan sebini ratin selaki tak berarti gentong pah sibuk minda ya tinar apa cek tak nurut ngapulung tidak nak cek nungi pegedi ke bang mekar kok. Jadi ajunan seentar mangkin ni ke entar dek kepunan swarga anyu on ke Allah mantir istiqomah. Dan ni kasih melarat istiqomah ni ka. Mun karo masalah antar ke muslimatan siapa selok bisa tapi se istiqomah ajunan ni kasih melarat. Entar ke muslimatan ke bisa. Keng se entar ben bekto na bede muslimatan de pak melolo ni kasih melarat. Pulan kula ngebesaki seragam nyaranyar mah cuman. Biasa namun seragam anyar entar ada ngedok benditmu di nedok. Tapi mun saya akan nikah insyaallah semangat tinggi bu semangat gula ngebala iman gaman mun ring bini bisa antar ke pengajian antar ke muslimatan ini kununjuk akil akar orang bini pelak ongku apa sebab lo pada bendeng laki empian lebih sibuk soal empian lebih lesoh lakon empian lebih melarat muntangkan cari siapa kita asalinan maka kanungki empian semang ketika katun karena kin asediana se kelu toko laki lapar ibu di anak nakin pandi ikelu sampean sekak kangko mulai beri kelam pinale setrika tangki kan penikeng tak repot sampean iku gelok nakin alaku gelu malam masih tedung di budi katibi gelok ceke ada tengah malam ki cekei babi anak bekan engki bila bisa dinakan ini empian make tedung pak nyaman namun anak nyos kan nakin ceke kan nakin nyos tedung boleh, ejegei boleh, senyosua boleh, anak boleh, pakun anak Lekan semalam beri senyosua 3 kali nak kanak ni kan. Ang musuh datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Anyuon ke Allah mencari istiqomah. Amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Acara Isra wal Mi'raj nika banyak pelajaran si bisa ipun duduk kaula ajunan.
Jadi acara nikah engak-engak ini 10 tahun, ibu daki 10 tahun. Sementara kemampuan Allah itu tanpa batas. Panapa sebi Allah nikah andi itu tidak masuk akal. Mun Allah kasokan tak kutu masuk akal, maka tak masuk akal mun kasokan Allah nikah pakun teti. Coba kita perhatikan. Isra wal Mi'raj nikah. Napa-napa le cerita zaman Nabi Muhammad. Eka cerita mangkin semangkin ampun canggih teknologi deka pakun tak masuk akal. Me pakun tak masuk akal. Mari. Tore, kule ban biat makin tong bitongan. Isra nikah dari Mekah dek ke Palestina. Jarak 1.200 kilo nih kemun ngangkui pesawat. Pesawat ini kecepatan 11.000 kilometer per jam. Bisa kecepatan 11.000 berapa per jam. Sepeda motor kasa berapa biasa lebar. Sepeda motor biasa numpak kasa kecepatannya mungkin 60 kilometer per jam. Nika mun sampai kecepatan 60 kilometer per jam nika alis ada iya lah dengan apa nak boleh ngakui bulu kecok pasangan rong alto lebih biru koming sedower lambu tak markena kecepatan berapa paling 100 km per jam asapedaan pesawat itu 11.000 km 11.000 per jam bisa kecepatan sedikit kalkulasi mungkin perjalanan Nabi Muhammad ni ngangkui pesawat dari Mekah ke Palestina kak dinto pakun tak masuk akal karena mun 12.000 kilo ni berarti memakan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan pesawat. Mun 1,5 jam dari Mekah ke Palestina abadi boleh berarti 3 jam ni perjalanan dari Mekah ke Madinah saus ni 3 jam mangkat ben moleh nah ni kita bahas ongkena seien taribik Nabi Muhammad nikah benih cuma belasan kilo tapi miliaran kilometer mulai dari Masjidil Aqsa sampai dek ke langit kapeng petok sampai dek ke Sidratil Muntaha pah ekibu aleng-leng esatuju na alam Nabi Muhammad pas pabeli pole kuat bu Nabi ba'an ajunan lambak seng maus thumma arudduhu minal arash qabla ayyamrudal farash waqadana ala jami'al ma'arib. Nabi Muhammad pabali dari aras qabla ayyabrudal faras sebelum tempat lengkina Nabi Muhammad ni kecelep orang mentojuk senikah pah jaga coba ke ketojuan angak kan hi Nabi Muhammad tempo na lengki lemah Ummu Hani eki badakah Masjidil Haram salah tarina dari Masjidil Haram kanjeng Nabi Muhammad palengki pamangkad de Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa entar de ke aras abali pole ke Mekah tempat lengki Nabi Muhammad sebeda Mekah ni kehilok celeb ki pakun angak saking dari sekejeng thumma arudduhu minal aras qabla ayyabrudal faras sebelum tempat lengki ni kecelep kanjeng Nabi ampun lebeda pole Mekah nikah napa pole yokor zaman Nabi Muhammad secuma beda onta benceran yokor mangken sebeda pesawat pakun tak masuk akal hadirin karena perjalanan ke Saturnus dari bumi ke Saturnus itu oleh peneliti NASA Amerika diperkirakan 270 tahun perjalanan pesawat Saturnus dari bumi jadi mun pahantar kak kesini ke paha pesawatan pesawat kilo depak supirnya mati gak ada 270 tahun mun pah kalangi keping petuk berapa perjalanan nih pah yokor benakal makanya ketika Nabi Muhammad gak dinto sampunah Isra Mi'raj kalau ku nama polong setiap orang Mekah polong ke Ka'bah Nabi Muhammad gak dinto bah ceramah malam masengko entar ke Masjidil Aqsa mari jiang ko pah ong ke kalangi peng petuk pah bali boleh Abu Lahab langsung ngocak wailul laka ya Muhammad ali hadza jama'tana celaka kaki Muhammad untuk urusan ngari yang kau saya polong ya engkau saya seroin tar along polong untuk urusan ngari ya orang seiman ke Nabi Muhammad kafir pole gara-gara Isra orang saya percaya ke Nabi Muhammad juga pah tak percaya gara-gara Isra pah pada ngocak orang saya iman roh mun beri-beri engkau percaya ke Muhammad king mun satia Muhammad jekila orang saya mereng langsung dari Nabi Muhammad tak percaya ke Isra orang saya nyapok ke Nabi Muhammad tak percaya ke Isra
orang topote tak nyapok Nabi Muhammad, tak mireng tibi ke Nabi Muhammad pas para caja ke Isra, bahkan entar kak kanto dari ucau ki luang ongkos ki nakin asragaman muang bektoh muang tenaga atinggal lagi kesibukan sampian seentar nikatan deh keng epele bi Allah petete orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Lah semirang langsung dari Nabi Muhammad tak percaya bu, tak percaya nyapok ke Nabi Muhammad mireng langsung dari Nabi Muhammad tak percaya mpian tak nyapok ke Nabi Muhammad kacek 1450 tahun sampian gak dinto tak mireng langsung di Nabi Muhammad percaya ke Isra mana pen tahun ibadah aki bener Isra kan karo bini mungkin kan pen tahun ini ibadah kan ki masjid nikah beri tahun beri beda tahun syahadaan beda tahun syahadaan boleh beda ku leku bekal beda masjid lauk beda masjid aja beda satu aja masjid abada ki Isra wal Mi'raj mak ini beda Isra nikah minta lebih lagi sekalian baik cek dengan esena bakun kan pada esena kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pah ongke kan bakun nikah mbian makin oro Isra sampai sebitek kali tak kira pah auba di Masjidil Haram ke Masjid Topotelao pakun tak kira auba apa napa mai ili bali tore apa napa mai ili bali situng alasan nah kala ili bali peringatan Isra nikah polan Isra nikah penting anapa mi ili bali polan mi ili bali polan torai bi impian nah pak saus mun penting kuta ili bali ya gila bu benar pak saus mun penting pakun eli ba mun lata ili bali juga ngelata pati penting tak pati mana apa kak contoh ada ayo mpian sehari ada berapa kali mak bisa tega ada telo kali mpian cek ki laku mari ada rek nari ada boleh lemah ada boleh se ada pakun nase cukong pada mak tega jeung aja sehari telo kali minta ada sebulan 2 kali boy tanggal tungakan lagi tanggal 30 boleh mak le mate anapa ada ma ili bali mun penting ili bali hahaha iku mun bagian ni binan benih karuan urban gukeng ngapa makanya pah bolem pobok tebok kan tak pada bentang kaca di masjid jo pak kebu ada apa cek laki gukeng kung benih deeran mungkin sen kumik tepes mak kita arokok kulin urok tepes sekali bila penulangan tak pada kulin eka cuma lempo mare nafsu makan mare di orang yang beli muntro lempo yang akan malam roking malam masih yon talbi gula pak kun tak lempo gula sampai mikir mun ku leku pak kun tak lempo ki ngotia kabeh 3 bulanan boy cepon kabeh 3 bulanan mun cocok lempo ya gua bagi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya bulan Isra di kepenting ini di 10 tahun hadirin apa-apa me ini di polan apen apa Isra ni kami penting polan akaitan kelaben bareng sejak penting kenapa iman ni sejak penting bu empian pebanyak itu sana empan pebanyak ilaku salah sampian pebanyak ilaku maksiat keng mun iman eki mati sampian pakun masuk surga pebanyak itu sana keng mun iman eki mati tetap masuk surga tapi dipur-pur dulu dikursap dulu dikumbah dibegah ya keng mun iman eki mati pakun masuk surga mbian maki ibadah ada remamun iman tak ikiba mati ini kata kira bisa masuk surga makanya anyun ke Allah manter iman kaula ajunan manter pakuna sampai mat makanya tuan ini mbian mula doa senika nih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din amin cengeng toro aki mun yatas aku cengi baba noro aki kia bu maksud tak amin dak iya hahaha yatas aku li tega meloy baba cengeng atut ke depan
apa yang agak kebuk maksud temun saya ceramah semangat ibu bojo amin dah iya tepak garing apa dina dia hah enggak tang bini minta ulang ulang sebel deh penting lagi na HP na mari na ko yan. Amin nuruk maut sekali dia. Tuh mak garing dina dia iya. Ini suruh amin ngucap maut. Rada emak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Wan najata minan nar. Amin. Wal afwa indal hisab. Pon, nika kedua ambian. Ambian apal ki guru tak apal. Apal pon bagi lara apal di lekas maring ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din anyuun ka Allah manter pasalamatan di dalam agama karena makin ni ke banyak orang-orang si gagal ni ke di dalam masalah agama makin ni ke orang ampun banyak si ta'aru masa haram ala kutusah ni ke berarti cacat di dalam agama hadirin banyak makin zaman lambak laki bini apolong beni mahrum menikah todus lambak ke orang tu apa kalan ni ke lambak apolong todus makin ceng cara pacaran agun cing niklak bener lah sambian talangkong mbian mun ngatela ring laki bini aguncing nyeklang kota belaki bini beni mahrum apolong acing guncing pas atena sampian tak ingkar sampian bah tak ngucak hari coba lah aku nari mun atena sampian tak ngaku senikah sampian norok tusa berarti sampian ridho dak kemaksiatan cek pun ulama ar-ridho bil maksiyati maksiyah ridho lega hati kelakuan maksiat nurut maksiat empian tak nurut ala kutusah keng ngatela orang ala kutusah empian ati napa tak aguli hari dosa ya Allah sabar aki mun ati empian tak aguli empian nurut dosa sekali bu mangkana makin bahasa biasa lebih pahandi bekal ya Allah coba inyeng-nyeng saja baik baik terket apa nak boleh las telasan pah bekal lagi mulai ki laku pabeli sing malam ah beda ngawnya ya kok tak langkong ki kula mada apa aja dengan nikah hukum tak langkong mbian mun anak mbian apa kalan las telasan pah yen cembik bekal lakeng mi yen cuma ale iki be ke compok pulan e compok bede tamu tro oni ngabekal gula jawab bian encem cong ceng bekal kake je kibah keng ti nak ya kake kala mulai ka ada bekal de ki mak le etraki bi tretan nak da iya beni pah penyeklak ka bekal ruah selake pinter sekecok ya rim dia ya sambil minta kebet terembian cek dengan tekos potorok ke koceng aduh ya Allah yanyang apa sih yanyang yanyang apaan yanyang ini kata anda zaman ini kemungkinan pun akhir butuh ampun lambak tuh zaman nembian beda cara pacaran lambak sobung umpama beda lambak ni kalau amun tembon karurat surat den roh arat surat den ni kalau lambak tak ibeki tibi patoro nggih mun surat tak ibeki selasa makin akhir serbu akhir kabuli senang surat aku banyak cek kerogeng to the point satu titik di belakang koma adik yang cantik siapa yang punya tak kira sedikit lambak wassalam
4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, surat ini harus dibalas. Di luar mari etampero kota itu luar pabrik bacaan Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Pengalaman dipilih. Tak karo ni kalam sorat tayo amun temun lo ibu kitibi bade tukang makinah bu-embu naronya mana bade bu-embuan ki. Alhamdulillah cara pacaran 4 tahun tak tetiban pacar apa hakabin ban bu-embu aja. Cinta lokasi ya tu motor dua. Tambah paling ngepol tak karo senika. Engki napa engki? Ya Allah, coba perhatiake makin nikah maksiat mikpah apolong benreng laki benreng bini mahrum tak maksiat cak neng katibi ilmu kamar makin maksiat muka HP ni kalau Facebook buka geser ke atas buka nggak gelajar mau tempat ke gula langsung ditutup lah bengak kamar hari apa mulai kadek dia nih entan embian tokon gane le buru menokol dia lo sakit lembu haram lo terus gila tahan bah tentu di gimana Allahumma sholli ala Muhammad jadi hanya on ke Allah mentera kemani ke Allah mentera jaga lagi cak lembek makilah lagu mengandung nasihat lembek nggih lagu mana lagu tapi mengandung nasihat bukan alis berputih lagu tapi mengandung nasihat bandingan gimana lagu makin waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil ngaku pak ku sentil-sentil korbing bedena aing je pada sekali teka kali saparu bisa sepit je Allahumma sholli ala Muhammad hanya on mantar bi Allah aga maka ulama najunan e pasalam dah amin mantar ka ulama najunan e pabacer wa afiatan fil jasad mantar sateja e paring nasihat amin paring nelanceng umur makanya makin ini kedua nah Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna ramadana Allahumma barik lana fi rajab ya Allah pabarokah aki bulan Rejab amin wa sya'banah pabarokah aki bulan Reba wa balighna Ramadan sehadir pada pak aki pasaan pada pak aki ke bulan Ramadan sehadir manternya apa pasaan sehadir manter kita mati mun tak teka apa sa bulan Ramadan sehadir manter kita mati mun tak teka apa jeung tarawih bulan pasah sehadir ibu-ibu muslimat manter kita mati mun tak teka apa jeung telas Idul Fitri
Marina abejeng telas mate kok. Marina abejeng telas manter paguna lanceng umur. Siapa sing ngucap mate ki guru itu? Manter paguna lanceng umur, manter terus saya paringi sehat, makle bisa nambah ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ben manter tak se teu mun tak teu ke atingkel nak foto solihin solihat. Sehingga kau leben ajunan mate beda nak foto se atu aki. Tapi cek karo ngarep tua di nak foto, mangken sampian pa biasa atu aki reng sepone se ampun sete. Karena makin kesini kehuk. Kuna kalak ngebala anyuon ke Allah makli agama ni bi Allah tak pacaca tak bebutuh. Makin ni ampun au kebiasaan bagus selambak ni kai kelaku makin ampun hilang. Satu. Orang kona ni kebiasaan tu akhir yang sepuh ben mari abejeng. Kula ben ajunan makin seeko cak atu akhir yang sepuh ni kemun beda acara haul setahun sekalian. Haul saya Bu Arif ni ke baru atu aki. Padahal atu akhir yang mati nikah cak ada tek setahun sekalian. Mun pas setahun sekalian saya tua aki. Berarti sama itu aki ni ke serote identik anding tua kaul ajunan sampun setu. Ben mari abejeng angka astana. Tikelum dia tak usaha cak Arab. Cek mungkin cak Arab pun malaikat tak kira pada cajo. Ada potongan. Ina cak matur bayi Allah dan kula anyu ona kina sapora pak benembu dan kula sampun sete menepak benembu andik tu sesapora aki ya Allah. Beten kula nyuun sapora akhir yang sepoten kaula yuqbalu min ayyi fahin. Doa ni ka itrema dari lesan naba asaus. Reng topo telau tikel cak matura. Tak usah maksa cak Arab takut tepak kedua na Petra saya baca bimba. Cak matura bayi palampian ring coba sak turungi badan kulu nyuwun pangapunten lo bapak wampian ring cenah lek di cong lilingai sancang Polarin bi Abu Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimpiana doa ni kebun mari abejeng ring seponi kay tuaki ben mari abejeng. Ben mari abejeng cek kelopai tuaki. Berarti sehari semalam sampean adu aki le maka tikel tau saja Arab. Mun ring sepoten kula beda icurengan neraka angka aki ya Allah sebab aki kekebunan swarga senika. Tung nika makin saya mulai elang nika. Semoga mbian mereka ngajine pah sadar oh iya tang ring tobi ko itu aki setahun sekalian koromun holto gen mangken deki mari pejeng ngasar angka astana tua aki ring sepona ajunan sampun sete si andik laki mate laki na tua aki sampian sebini na mate bini na tua aki karena orang semate ni kata dek boleh saya identik kecuali doa dari panjenengan segi odik ni gele siap atu aki pun mari abejeng siap atu aki pun mari abejeng tung saya nomor 2 mun andi keluarga mati tak langkong kubur na entare seten punten seminggu dukale nika makin ampun tade kieu nika entare kuburan mbian nyelase nika entar ke kuburan nika cak adentek malam Jumat cak bektoy malam Jumat apa pulan makin ni ke zaman orang sibuk mbian mun pas kutu malam Jumat nyelase kapan malam Jumat andi kesibukan adentek malam Jumat datang pole seentara malam Jumat datang andi kesibukan pole itu ndak malam Jumat pole mun pun malam Jumat andi lakoh sampian alam bulan tak kira dapat kau pun ring tua mbian ni kecek bektoen kula ni nyelase ring tua ten kula sampai makin ni kalau milih malam lo milih bektoh kula pagi beda pengajian gagal makai pagi langsung nyelase kula tak ada tek Jumat makai Ahad kula mangkat orang materi buk ego lagi yasta'nisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim orang mati ni kecek bunga namun beda keluarga nasi odik ni ka entar ke kuburan nah meskipun mbian tak macam mbian entar ke kuburan ni gede antar ke kuburan mbian tahu saja macam mbian tahu saja macam nengeneng assalamualaikum ya ahlad diyar tahu saja Arab assalamualaikum bu beres ya haji ya bahda iya menib Ong Huan
Iku boleh bihu lagi orang mati ni ke uning kepi bukan kandena embian ni ke uning kalau embian tak ngiding ke kandena orang mati tapi orang mati ni kesakan dia benih di dalam kubur kesah di alam kubur jadi kan erone ke ekala erone ke isabek ke alam kubur badan isabek ke dalam kubur embian ketika entar ke kubur najo di roh sebedak alam kubur bangki kepi kalau embian tak uning kasih alam kubur bahkan lau sallama alaihi umpama sampian kak dintong ngolok salam dek ka orang semate orang mati nikah ya lamu zairahu wa yarudduhu orang mati nikah uning saya rasa entar ben ajawab ka salam mempian ke ngompian tak ngiding ya untung tak ngiding mun bah ngiding cecer maki sandallah assalamualaikum ya ahlatu alaikum kilo agami bu terus pelecehan lagi Allahumma sholli ala Muhammad lembian kengintar gede ni kele kengintar ke kuburan ni kele lembian kengintar ke kuburan reng sepona panjenengan cek bungan hatta yarji'ah sampai sampean ni ke Peleman bungan orang mati ni ke Pakun lembian kengju toju lo camaca lo atahlil kengju toju ni kele persis pada ben sampean andi anak jauh nak sampean pehesan dek bi anang mben andi anak bedek Sumenep kota mben andi anak bedek Mekasen amukim Mekasen pah ien tadi pen minggu sekalian mben gak kanto bunga apa tak bunga reng mati ni kebungan apa de benik hadirin ni kambian tak camaca napa boleh sampean pagi camaca maca Yasin tak ngibu Quran ke kuburan cak makin beda HP macak buka kan Quran bisa ibu HP makin buka HP nah sambil ngaji ke HP tak napa Quran embian saya ngaji king mun HP na saya ngaji tak boleh ganjaran tek ya lagi di ngaji pak kok ngaji TV tak tahu mungkin HP na saya ngaji tak boleh ganjaran king entar melulu ni gede cek bungan makin kan tak ada nyalas ini makin beda makin ni kayak mungkin setahun sekalian king beda hol makam baru bahentar aja dia pak ke kuburan ke aleng lengken pak jam kau borok kau temur kalau apa yu kau pun nambu elang le eko makin bu nak kena ni kene ani kata uning kan nyalas deh bu jangan yang Sumenep mengka kuburan nyalas bahasanya nyalas pada ki nih kan nyalas tak uning nih empian lembek uning anak apa mak uning empian karena sampian lembek nikah ya jadi biring tua nak kena adik kenan makin dia kata uning kan jelasnya tak berjaja tanya akhir le apa jelasnya coba ku kira uning tengah tak kira uning jelasnya kenapa apa kula ben sampian makin tak ngajari potra nikah jelasnya kula mendepak iman kak diman cek salah aki potra sampian mun budian kula ben sampian wafat kula ben sampian setebi anak tak isalah karena kula ben sampean makin gagal ngaji di nyelasai kana foto makanya anak pungki ngani kali bukan are pungki ni ken anje pek makin ke kuburan debak ke kuburan ke bala are apang kaki sing mertung jong are apang kaki sing merdua ya benih laki du kale mati boleh are Arya enom jong milih celingan minta leng kasta nang yadda kata nang gelak nang ibudi tak minum tempat cerdas oman tak mantap neng kebaba apa mak lianga Allahumma sholli ala Muhammad jelas ke kuburan ni kada kebala mbian mun putra ni kaki keni iki bekal kuburan putra sampian ni ke bekal nuro nomor 2 bekal eke ngai sampai tua mun ni kebala ki keni mun ki ngai ni ke bekal kuburan nuro keng mun anang mbian la umur segemi tahun ya cek ke kuburan mbian kita mangkat anang lailang sepedaan engki kan pongki kene reki bega kuburan ajari are na are panggake are embana kake are meja di engkake are
Aning yang ke aki, aning ada lobeng sekali. Pai pada remak mula ada lobeng dia. Hah? Oh kiba mule. Oh lobeng ni. Lobeng ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun putra neki kini saya boleh bekal cekak sampai tua. Sampian saya kemudian bekal isari di anak. Nomor 2 mungkin kini ini kaki bisa ikib bekal kuburan. Mun lah umur segemi umur 30 tahun ya cek tak kira gelem. Tak usah orang bu. Bonsai kembang muntro sekot taranjang kutu sekot ki kini beri kabar baru minta sekot ngapa bisa aja ki lemes. Mun lah tua gerak, mun lah gedung gerak kapan epotek ro mendel. Habis makanya pongki jam makin gila aja nih mak legu de benajunan budian seta sehari bina foto selasa mantar segak ditoba dana amin Allahumma abali kada boleh mandek mantekan cara mandare jadi Isra wal Mi'raj nikah pertama ngajari iman dek kaula ajunan ngajari iman panapa hadirin orang semerang langsung dek Nabi Muhammad kak dinto tak percaya tapi ajunan setak mireng langsung ajunan setak nyapok bisa entar dari ujau bahkan gelak kenapa 30 petok muslimat nih 34 muslimat mangken sehadir kak dinto nunjuk aki atena sampean ni kebi Allah eperingi iman sekuat mun benikeng marke sampean eperingi iman sekuat sampean tak kira entar saat mangken hadirin mi sampean seentara seorang sele iman ibuk tuna kanjeng Nabi kafir pole gara-gara Isra ajunan dari ujau entar untuk memperingati Isra wal Mi'raj padahal sampean tak nyapok dek kazaman Nabi Muhammad bentak mireng langsung dari Nabi Muhammad esok ona akina ke Allah itu akina ke Allah manteri mana sampean bisa iki bemate amin manteri mana sampean bi Allah epek tak asetah amin mangkana penta ke Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut mantar ketika sete kaula ben ajunan dalam keadaan oleh rahmat Allah iman secekak ide de iki bemateh sehingga kaula ben ajunan sete dalam keadaan selamat amin Allahumma amin Allahumma pon tung nikah berdua jadi Isra Mi'raj nikah pelajaran apa yang bisa kita ambil adalah keimanan tentang keimanan ye mantar kau leben ajunan pakku nabi sa abadaki pentahun berarti iman kau leben ajunan ijaga bi Allah. Nomor 2 pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj Isra Mi'raj nikah terjadi ketika Nabi Muhammad itinggal wafat 2 orang seceekani ser Nabi Muhammad ditinggal wafat 2 orang yang 2 orang ini mendukung perjuangan Nabi Muhammad. 1 Abu Thalib ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib ni kasi adukung perjuangan Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad nikah perjuangan ijaga bi Abu Thalib meskipun Abu Thalib ni kata masuk Islam seteh ibak to nikah. Terus Nabi Muhammad itinggal wafat rajinah seanyamah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Siti Khadijah paman na saya adukung wafat Siti Khadijah saya adukung perjuangan Nabi Muhammad nikah wafat orang ni paling melas mun itinggal mati bini cepon tak pada ben orang bini itinggal mati laki kibo ada apa mbian ni kan lah biasa abo kumbati biasa atana jadi mbian ni kan makin selaki setem mbian ni kan jen gempang lah aku na jen demam hari ibu ngombo sarung makin tak usah karo ngombo samper mun lagi na mati king munring laki kapatian bini sidik bering beda se alati ni mangken tada dik bering beda se yolok mangken tada dik bering beda se teku mangken tanang tepak kering apa dina dia beneku tanang mun acelen teku tanang ring laki ni ke benring bini mun neku tanang ni ketusan empian korpas empian neku tanang laki nah tasaqutud dunubuhuma min baini khilali asabiihima
mun bedereng laki bini ku tekuk tanang, mun bedereng bini nekuk tanang laki nah tu sana empian ni ka korpas ada sekali. Maka empian mulai dikatur kita nyaki ke selaki mayu pulai pak korpas saka. Tu sana tusa. Kula teman-teman kiban situ orang laki mati bini nah. Dan kula bahatanya. Katina para sana ka kering kapatian bini. Bah jawab nih kah. Kula teman kapatian embu tap sosa. Kula makin kapatian bini. Kapatian embu nih ka sosa. Keng melas seabuk nih ka ikrese ketika kapatian bini siapa. Kula ki kapatian embu nih ka sosa tapi tak melas. Keng ketika bini si mati kula melas. Ketika bini mati nih ka alam rasana atekep. Alam rasana atekep ko. Jadi kula tanya ki, makin lah bini boleh kak engki. Tanya ki bi kula, pakuna tekep abuka lah naik. Alam. Makanya bit, mending laki nih kah hadirin. Lo pada bendeng bini makai etina mati laki nang tenang malah terkadang bade selok gelem alaki boleh tangki bu. Bo muntang kanca ilmu masjid jua. Mi pah bini mati tak bini boleh. Cak bini odi. Makanya kira-kira ki hebatan empian asli. Ben lakar si banyak ni ku bini reng bini mati ka ada. Aju mati ka ada. Coba makai tu pote ni makin. Coba kamu banyak laki yang berbini. Penyan bini kan? Ada selaki mati kapi nak tu. Kalau kan ikut belum. Aduh wak si odik karo si hadir. Apa? Kerja berapa ni kan? Si bini berde bola mun 500 ni kan ni. Selaki berde seket. Ini kamu selaki ngalak 10-an, ki berde kare ni banyak. Jadi Nabi Muhammad nikah pada Isra wal Mi'raj itu mengalami yang namanya al-hazn, kesosaan, keruwetan, kesumpekan sampai tahun ebektona Abu Talib wafat, Siti Khadijah wafat, nikah sebut kalaban amul hazn, tahun duka yang begitu besar. Akhirnya Allah untuk pos ngaposi Nabi Muhammad, Allah untuk menghibur hati Nabi Muhammad sebelum keberadaan sosa. Akhirah Nabi Muhammad panggil pangadep da ajunan Allah subhanahu. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang betobote empian mun sosa sampian mun ruwet maka tak boleh jalan si bisa tenang kecuali entar da ajunan epon Guste abeli ka Guste. Mun beda apa cek le ke bele kata tang ke kapi. Tatang ke sing di ngaki juga nini ser. Pan Maria cerita mulero tatang ke ngocak her tompes ye ko. Tatang ke jolok seneng kapi mangka nampian mun andi musibah, andi apa cek sekecek curhat, sekecek ke bele kau orang. Apa na boleh empian andi musibah di dalam keluarga, cek papadeng kau orang lain. Cek empian atau karben lagi nah langsung status WA. Dengan hati sedih serta tubuh letih, mengapa musibah tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Magila pan lagi nabi ni boleh kayo. Lo eman ka lagi nambian. Ha? Lo eman. O eman. Tako abi ni boleh tuli jawab eman ni ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada apa-apa, innama asku bathi wa huzni ila Allah. Ni kasi iya cari bi Allah. Mun beda masalah, mun andi wat ruwet, mun andi pek sompek atau raki kebele da Allah subhanahu.
mun beda panapa cek le gebele ka orang lain ni kaya tak seneng kapi ka sampean si becik nyorak situng mun andi musibah cek papadeng ka orang. Si nomor 2, mun andi nikmat sampean ni kecek jeung papadeng kia musibah cek papadeng seneng aja le gebele cek ampean kurang ingatkan ayam goreng le kala pahi foto halo guys pagiku di sini. Empian percuma make soki bisa meleko aja mun karo foto na se yecer mun karo foto na se ele gebele percuma empian mun lakar hebat tak usah foto na meleko aja banyak cer-cer tentang sing akan melarat ju beri ibit sambian jago pas ego cari sambian patah aroma sah. Titimbian percuma kalau keng biantar ke mall. Halo guys. Mbian mun lakar belak lapah matiti rombongan tatang keserat malarat selok tu mantau mall jo acek kapi. Makle sandala cecer jeli. Bukan banyak cerita na orang melarat. Kapan numpak alif bismillahirrahmanirrahim pahe sabak sandala masuk dia orang. Kapan keluar dem matang sandal ya tak ada. Cak lihat siang ke lantai tung turun lantai telok, ke lantai telok. Apa banyak you? Banyak cerita. Bila lebih orang tani pergi umroh ke Mekah, cak makai saya tojuk pakai tengkongi. Ningkong bi ego iya cong. Wes saya tojuk je bi lo metona kong. Tapi ambian mun belak, ambian tikel. Mun andi kapungaan tak usah atir gelu kan ni sampai orang datang ke selok mempur ki mbian mampu mereka long raja coba sekejap bah oh jauh melo tina tak usah ada ya kan ni sampai datang ke seka akan melarat jubuk mbian bah kalong hilang kui bias dia asal lo an jelas sampai idina dia tahu siapa sebenar le pereng ngasih idina aja le le dina le asal bisa jual le andes beda biasanya beda baik sebaik ini tapi benih bote ini kasih banyak ke timur sekali ke timur barisan hah kan ke timur ke barat tang betang roh hah ini nak iya kaki saya kocak deh yuk letak mantoman bisa apa suruh nguncengkok kok. Ya sampian umpama takdir melarat tikal agak jaga tatang ke seso makle tak tatang kena sajen soki sampian sajen sake saat tatang kena melekulkas ambian gumikil tatang kena medeteng Innova ambian medeteng ambulan tina sah biasa boy biasa aja kali bukan tak pada manusia ni mangkana tore kula benajunan nemu bunga apa beli ke Allah syukur carana saja kak haki kaselo andi nemu sosa apa beli ke Allah tak usah cer-ceran kata tang lebih ai keluarga penta de guste andi laki bian tak peraten andi laki tak cocok cek kebele kata tang ke haram hukum mah akan tercuba ngelaki kata tang ke kakek ontong le laki na kakek dia salah soki salah genteng iya cang kakek tang laki juga makai soki cerai orang lain ngalem sampian sih buat coba aki untung kakek le laki na salah soki lampe tak cerai paki genteng cang kakek tang laki juga makai genteng montedu ngangangan juga mentero tak ngangang plaster deh ya bu lakban apa sih lakban jadi cek le boleh kata tangke paham gi tak usah sak kata tangke tikel beda kenapa ke boleh ke Allah apalagi pian cek tak kuat tak laki nampian penta ke Allah ya Allah pate laki gula ya Allah hah cek bunga nambuk re dekik mari nadu air pon teti kelaban Isra wal Mi'raj kak din toti pelajaran dek kaula ajunan
bahwa orang ni kemun ibri hidayah bi Allah iman ni kau pakun cekak meskipun gula benajunan tak nyapuk ke Nabi Muhammad senyapuk ke Nabi Muhammad tak iman tapi orang betul pote selok nyapuk iman menteri iman sampean ipa pakun Nabi Allah. Nomor 2 pelajaran napa se epangki kelabit Isra wal Mi'raj. Se nomor 2 pelajaran bahwa kau leben ajuran kondisi napa asaus kutup abali dak Gusti Nabi Muhammad ketika susah epanggil bi Allah untuk menjadi dan mengurangi beban, untuk mengurangi beban, untuk menjadi obat dari gundah gulana, dari susah, dari sedih yang dialami Nabi Muhammad yang ka pengadep da Allah. Kau leben ajunan pada andi musibah tore kebele dak Gusti. Senomor 3 dari Isra wal Mi'raj kita belajar betapa pentingnya ibadah solat, ibadah selain epatorok ka malaikat Jibril, sementara bejeng tak epatorok tapi bi Allah epadepak langsung dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga bejeng, jaga gula benajunan nikah selamat tak selamat okorna situng cepon ulama aja ge bejeng napa punten mun bejeng ijaga tanda gula benajunan king selamat amin amin Allahumma telok ni kajaga kita telok ni kajaga nomor situng iman nomor 2 ta'alluq ilallah hubungan ben Allah jaga se nomor telok jaga bejeng lema bab telok ni kajaga situng jaga iman nomor 2 jaga hubungan ke Allah se nomor telok jaga bejeng lema bab toh hubungan ke Allah jaga iman hubungan ke Allah jaga bejeng mun telok ni ke jaga sampean bekal teka hajat dunia akhirat telok ni ka kudu jaga kabeh ni kah iman asampung ke Allah ben bejeng ni ka kudu jaga telok ni ka termasuk bareng cek penting dalam kaudian kaula ajunan sampian korla abejeng sampian ni bekal selamat sepenting iman cekak tak kula abejeng mun abejeng keng taklim khosok tak napa pian mung karo tak khosok sepenting la abejeng daripada sampian khosok tapi tak abejeng tina angu abejeng make tak kok boh make khosok mun tak abejeng mun neng Allah abajang bi enja nak poton ti nama kita khusuk sepenting abajang nggih engko tu latihan khusuk cara latihan khusuk dak remah mun abajang saya becengen kangen maknana ihdinas siratal mustaqim ya Allah paringi petunjuk hidayah jalan seloros siratal ladzina an'amta alaihim jalan-jalan se beri nikmat bi ajunan lesan ada bu ateh amaknai nikah mak le khusuk. Nomor 2 mun abajang ni ka adep ka baba da jabu senikah kor ibu nak cak beri anggur da iya lah mbian ni mun abajang adep ka ada nikah ganggu bi lebih masjid ibun barak beda ayat kursi nak cak magi abajang pa ayat kursi saya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati apa jeng maca ayat kursi ya mun ayat kursi saya baca bek pendenan tak kau pak jam tut kayak teban ngak dia re kan neka bodoh ibun berang masjid biasa nah ni kawan pak apa jeng duk kada embian beri macam Fatihah rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan dulu tega kalau PC maca Fatihah mangkana apa jeng ni ka makro al mukhattat bihi al mukhattat lahu al mukhattat anhu mun apa jeng ca apa jeng ibu dina sa agemper mak le tak terganggu mun abajang cak abajang ya tas sa agemper cak ngiba sajadah sebeda gemper mun abajang cak ngiba angkuyan sa agemper tapi kok makitang angkuyan agemper kan kok tak ngatela mungkin ban sedok ngatela kanca nampian ibu dina ruwa sing ngatela noli kule masjid sering nemu abajang je kau sebeda bacaan semen gersi kok tak tertandingi belanja ibaca di budi pemari kah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun bajang ni ka adep ka baba. Tapi cak repot makin magi adep ka sajadah cak sajadah agem pergi. Compian magi ke baba bani khusuk mitong bengelebeng Mekah landing belu. Tung 2 3 4 tung 2 3 ini ning. Mekah selangkong saya mbian nika abajang ning ngibe kain surban sepolos lama aki ka sajadah ada yu. Tapi cak makin magi ruku pah makin nika aklir ki apa agempor makin mun sing telasan ruko jo cak bergempor kembang sini ka atuan ruku mun iroma nang kui ruku kertas ker ke atas
ngepir kasih termasuk ruku tanda teman coknya pah akal pon kalau buat Isra wal Mi'raj banyak pelajaran sebisa pun tut dan kulu makin pada pak berpergi buru nomor situng iman nomor 2 jaga hubungan dek kuste bada panapa pabeli ke Allah oleh nikmat pabeli ke Allah oleh musibah pabeli ke Allah nomor 3 solat 5 waktu menteri kengak nari jadi impian makat kantone kemulai deki oleh ongku jadi oh iya bisa senikah benih bahwa bujana mangkat tapi menteri beda manfaat lagi sekali itu sih bisa pada pak apa kon sejam buk sejam korang iki ngatanya korang ngabit mayu muni Pak Abid ya kon sana sambil kerja terbeda manfaat lagi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara situasi pun kikirito penutup pemosan doa barokah si pedi dan bini serang ajudan si mulje Al-Makaram Kiai Haji Sami Hasan Jasudi Bekto Kaatar.